Janavalabha Girvaradhari Yashoda Nandana Braj Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Nitai Gaur Chandra Jaya Nitai Gaur Chandra Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Shri Gaur-Nitai ki His Divine Grace, His Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. So today, by the blessings of our Jagadishwar Prabhu and by the grace of Srila Prabhupada, I would like to give a light on Srila Prabhupada's life and his preaching mission. Taigi šiandieną aš svečias noriu pakalbėti apie Šrilos Prabhupados gyvenimą ir jo misiją būtent.
Okay. Just wait. So yeah, we have to see the Prabhupada mission, why it is so successful. And there is already, we would see that it was already declared in the scriptures. Would like to say. Taigi mes šiandien aptarsime, kodėl Šilos Prabhupados judėjimas yra toks sėkmingas ir Yeah, it was already declared in the different various scriptures. jis buvo taip pat paminėtas įvairiose šventraščiuose. So in the Padma Purana was mentioned that the Bhakti Devi, she speak to Narada Muni, and here she said that I will leave this place, Vrindavan, and travel to foreign lands. This is Bhakti Devi, she was speaking to Narada Muni. This is in Padma Purana, Taigi Padma Uttarakhand. Puranoje minima, Bhakti Devi kalba, sako Narada Muni, kad aš iškeliausiu į vakarus. So this is it tells the story of how bhakti can be reviewed in Kali Yuga through the recital of Srimad Bhagavatam. Taigi, tai pasakoja, šitą Puraną pasakoja istoriją, kaip Bhakti Devi gali, kaip ji gali būti atpažinta Srimad Bhagavatam recitavime. Bhakti Devi will be present in Srimad Bhagavatam. Yeah, it can be reviewed by reciting Srimad Bhagavatam. Tai gali būti pastebėta skaitant Bhagavatam arba diskutuojant apie Bhagavatam. So here it is mentioned that when Srila Prabhupada left Vrindavan and came to America, it is significant that his only possession was a trunk containing the first volume of Srimad Bhagavatam. Taigi, kai Šrila Prabhupada paliko Vrindavaną ir išvyko į Jungtines valstijas, viską, ką jis turėjo savo bagaže, tai yra pirmi Srimad Bhagavatam tomai. Actually, which Prabhupada considered his most important work. Ir jis laikė, kad tai yra patys svarbiausi jo darbai. So we know Srila Prabhupada, he appeared on the planet in 1896 in Calcutta. Ir mes žinome, kad Šrila Prabhupada apsireiškė Kalkutoje 960 In a Vaishnava family. metais Vaishnavų šeimoje. His father, mother, and they were all Vaishnavas. They were following the... Jo tėvai buvo Vaishnavai. Yeah, and Srila Prabhupada, from the birth, he was a Vaishnava, and the age of 5 he was doing the Jagannath procession. Ir Šrila Prabhupada nuo vaikystės jau praktikavo buvo Vaishnavas ir nuo vaikystėje atlikinėdavo Jagannatha ratijatros procesiją. Yeah, but there is a reason like why Srila Prabhupada came to this world. Ir yra priežastis iš tikrųjų, kodėl Šrila Prabhupada būtent atėjo. He didn't want to come. Jis net nenorėjo. He was with Krishna, as Srila Prabhupada said. Jisai pats minėjo, kad jis laikė su Krishna. So because of Krishna, in this age of Kali, he wanted to send Srila Prabhupada particularly because he was very dear to Srimati Radharani and Krishna. Jis buvo labai brangus Srimati Radharani ir viešpačiai Krishnai, bet dėl Kali amžiaus jį išsiuntė. And for us, for fallen conditions. Būtent dėl mūsų sąlygotų puolusių sielų. So we read in Chaitanya Charitamrita also about Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Taigi Chaitanya Charitamritoje Chaitanya Mahaprabhu pats kalba.
So here, in Chaitanya Charitamrita, it is said, taking the sharp sword of the congregational chanting Taigi of the Hare Krishna mantra. paėmę aštrų Hare Krishna Mahamantros kartojimo kardą arba Nam Sankirtan. Namas Sankirtanas kalavijas. I will root out and destroy the demonic mentality Aš sunaikinsiu visą demonišką mentalitetą. in the hearts of all the conditioned souls. Visų sąlygotų sielų širdise. And here is very important verse of Chaitanya Charitamrita. Yadi papi chhadi dharma dure deshe yai mora senapati bhakta yebi tathai. So here is mentioned, if some sinful people escape and giving up religious principles, Jeigu kažkas visgi atsisakys religinių principų ir bandys pabėgti go too far off the countries, pabėgs į tolimą šalis, then my senapati bhakta will come at the time to give them Krishna consciousness, means a military filled commander. tuomet atvyks mano senapati bhaktą ir jos visus pagaus. And this was Srila Prabhupada, Ir tai būtent yra kalbama Yuga apie Srila Acharya. Prabhupadą, apie Yuga Acharya. Like Sri Chaitanya Mahaprabhu, he is a Yuga avatar. Lygiai kaip Chaitanya Mahaprabhu yra Yuga avatara. Yeah, he came to empower the special jewel, the Mahamantra, which is the most precious jewel of spiritual world. Sri Chaitanya Mahaprabhu Jis came. apsireiškė ir atnešė labai patį svarbiausią brangakmenį, tai Hare Krishna Mahamantra. So, but Chaitanya Mahaprabhu left some very important work for Srila Prabhupada. Bet taip pat Chaitanya Mahaprabhu paliko ir labai daug darbo Šrilai Prabhupadai. So Srila Prabhupada, he was supporting the Mahatma Gandhi's movement, Ir Šrila Prabhupadai jisai palaikė Mahatma Gandžio judėjimą. but he found very dissatisfaction because it was not in a favor of that taking the soul from this material world, Bet taking this soul, get free from the material bondage. bet jis buvo labai nusivylęs. Gandhi was disappointed. Yeah, no, Srila Prabhupada. By joining Gandhi movement. Yeah, he was not happy with that. Because you weren't delivering the people. Yeah. Okay, tai jisai nusivylė Gandžio judėjimu tuo, kad jie neužsiėmė būtent išvadavimo, žmonių išvadavimo. In 1922, Srila Prabhupada first met his spiritual master, his divine grace, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Taigi Šrila Prabhupada 922 pirmą kartą sutiko savo dvasinį mokytoją Šrila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. And his first meeting, he received the instructions that, you are very, a very intellectual person. You should please take the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu to the Western world, to the Paschatya Jagat. Taigi nuo pat pirmo susitikimo su mokytoju, jisai gavo nurodymą iš jo, kad tu turėtum keliauti į vakarų šalis ir pamokslauti. And then Srila Prabhupada took that instructions to his heart. Taigi Šrila Prabhupada priėmė tos nurodymus giliai į širdį. Yeah, actually, there were many various devotees, they were sent before Srila Prabhupada to the West. Taigi buvo daugybė prieš tai atsidavusių, kurie buvo išsiųsti į vakarus. But they didn't get success. Bet jam nepasisekė taip. Because the Prabhupada had a very deep faith in the instruction of his spiritual master. Nes Šrila Prabhupada turėjo labai gilų tikėjimą į savo dvasinį mokytoją. And that's why Srila Prabhupada, he delivered, and he was very successful the military commander. Tai yra dėl to būtent
nes Šrila Prabhupada buvo labai sėkmingas armijos vadas. So 1932, 10 years later, after meeting of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Taigi po keletos metų, kai jis sutiko savo dvasinį mokytoją, he has received the initiation from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. jisai priima iniciaciją oficialiai iš mokytojo. And Srila Prabhupada started writing the magazines Back to Godhead. Taigi jis pradeda rašyti Back to Godhead žurnalus. And 1947, Srila Prabhupada took he was given by the Gaudiya Society, he was given the title of Bhakti Vedanta Ir Swami. 47 metais Gaudiya Vaishnavų bendruomenė jam suteikė Bhakti Vedantos titulą. So Srila Prabhupada, to help us, to help the human, to help the different, millions of population on this planet, Taigi tam, kad padėti masėms žmonių, milijonams žmonių šioje planetoje, Šrila Prabhupada, he spent gallons of blood. jis išliejo galonus. He lietaus sacrificed his whole comfort. kraujo. Jis paaukojo visą savo komfortą. He lived for the he lived for the preaching mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jis gyveno vien tik tam, kad pamokslautų Šri Čaitanijos Mahaprabhu misiją. He took the word of his spiritual master to his heart and soul. Jis labai giliai priėmė į širdį savo dvasinio mokytojo nurodymus. So from 1950, Srila Prabhupada moved to Sri Vrindavan Dham. Taigi nuo 1950 metų Šrila Prabhupada išvyko iš Vrindavano. Where he has received the renounced order of Atvyko life. į Vrindavan, atsiprašau. And he has received renounced order of life. Ir priėmė atsižadėjusio statusą. Srila Prabhupada worked day and night so hard Ir Šrila Prabhupada dirbo dieną ir naktį taip sunkiai, to deliver us from this material ocean of birth and death. kad išvaduot mus iš gimimo ir mirčių rato, vandenyno. If Prabhupada wouldn't be here, and what would happen to us? Ir jeigu Šrila Prabhupadas nebūtų, kas būtų su mumis nutikę? So we see that Prabhupada, how he was working so hard that he was day and night, he wouldn't sleep. He would wake up midnight 12 and he would translate the Bhagavatam. Taigi Šrila Prabhupada taip sunkiai dirbo dėl mūsų. Jisai dieną naktį triūsdavo ir naktį atsikeldavęs, jisai versdavo Šrimad Bhagavatam. So the 15 years of his life, from 1950 till 1965, he preparing for how to bring the message, and he started living in Radha Damodar temple and translating the Taigi nuo books. 1950 iki 1960 And finally that jisai buvo apsistojęs Radha Damodar šventykloje ir ruošėsi pamokslauti. yes, so that time Srila Prabhupada, he was very, very absorbed, like he was thinking how the instruction of my spiritual master and the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu, how it will be really happen or not. He was really always meditating. Ir visą tą laiką jisai giliai meditavo, kaip įgyvendinti dvasinio mokytojo nurodymus. So if any one of you have visited Vrindavan in India, you must have seen Srila Prabhupada room and kitchen in Sri Radha Damodar temple. Taigi, jeigu kažkas lankėtės Vrindavane, Krishna Balam šventykloje, jūs tikriausiai matėt In Radha Damodar temple. Damodar šventykloje, jūs tikriausiai matėt jo kambarį ir virtuvę. Basically our mission starts from there, Srila Prabhupada. Taigi, From iš tikrųjų, Radha. mūsų misija prasideda nuo ten. So there is in the kitchen window, Prabhupada was looking out of the kitchen window while honoring prasadam. There is a samadhi of Rupa Goswami. Taigi, Šrilos Prabhupados kambarį yra langelis į būtent Rupa Goswamio samadį. The only desire of Srila Prabhupada was just to make this mission and the instruction of his spiritual master successful.
Viskas, ką jis norėjo padaryti, tai kad jo pamokslavimas atneštų sėkmę jo dvasinio mokytojo. And he would pray day and night to Srila Rupa Goswami, to his samadhi. Ir jis melsdavos dieną ir naktį prie Rupa Goswami samadhi. And then one day Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Srila Jiva Goswami, they appeared in front of Srila Prabhupada. Ir vieną dieną Srila Sanatan Goswamis, Rupa Goswamis ir Jiva Goswamis apsireiškė prieš Srila And Prabhupada. they blessed Srila Prabhupada and they said, we are with you, don't worry. You go to the Western countries and that this mission will be successful. Ir jie palaimino Srila Prabhupada, sakydami, kad nesijaudink, tavo misija bus sėkminga, tu keliauk į vakarus. And that's why we see today we are all together under the one roof. Ir mes galim pamatyti, tai šiandien čia visi po vienu stogu. This is the real love of Godhead. Tai yra nuostabi, tai yra viešpaties malonė. No consideration of the colors and the body and the skin and the nationality and all these false identifications. Neapsvarstant visų mūsų skirtumų išorinių, kūniškų, tai tautybės ir visą kitą. So this is 1965. I will read out one of the Srila Prabhupada, the beginner, the first, one of the first disciple, Hansadutta Prabhu. He wrote the interview how Srila Prabhupada arrived in America, how his first visit was. Taigi paskaitysime vieną tokį ištrauką iš Hansaduttos interviu. Vieno iš Srilos Prabhupados mokinių, Hansadutta yra vienas iš mokinių. So actually this is the story in Tompkins Square Park where Prabhupada first, sat, where the whole Hare Krishna movement started. Taigi tai yra istorija iš Tompkins Square Parko, iš tos vietos, kur iš tikrųjų prasidėjo visas iskonas. So basically Srila Prabhupada, he just sat under a tree in the park. Taigi kas įvyko, tai iš tikrųjų Srila Prabhupada tiesiog atsisėdo po medžiu parke. He didn't even have a mridanga, he just had I think one kartal he was carrying from Vrindavan. Jis net neturėjo mirdangos pugno, bet jis tiesiog turėjo porą karatalų. And he was just chanting very loudly and crying out loud, like the baby cries for the missing baby, crying for the mother. Ir jis iš tikrųjų labai nuoširdžiai pradėjo kartot mantrą verkdamas, tarsi vaikas verktų mamos. But Srila Prabhupada was crying for us. He was not crying for himself. Bet Prabhupada verkė ne dėl savęs, bet dėl mūsų. As we know, like the Vaishnavas, they cannot tolerate the pain of others. Mes žinome, kad Vaishnavai jie negali pakęsti kitų skausmo, negali pakelti, kai kiti kenčia. So Srila Prabhupada is the Goloka man. Ir Srila Prabhupada yra Goloko žmogus. He couldn't tolerate the pain of the suffering conditioned souls. Jis visiškai negalėjo toleruoti tai, kad kiti kenčia. And then it is described how Srila Prabhupada was so nicely chanting, very melodiously. Taigi čia apibūdinta, kaip melodingai Srila Prabhupada dainavo tą kirtaną. And gradually, by hearing the mantra from this Srila Prabhupada, palaipsniui klausant šios Srilos Prabhupados mantros, gradually many people joined. Palaipsniui daugybė žmonių prisijungė. They were all drunk, they were all hippies, long hair, and visi jie buvo hippiai, šiek tiek apsvaigę. You must know about the hippie culture. Turbūt jūs pažįstat hippie kultūrą. So that was the beginning of Harinam Sankirtan movement in the West. Tai buvo pradžia Harinam Sankirtanos judėjimo vakaruose. The power of Shuddhanam. Shuddhanamas arba tyro kartojimo Hare Krishna jėga. So in the spirit of Chaitanya Mahaprabhu, His divine grace as Bhaktivedanta came to the Western world. Chaitanya Mahaprabhu malonės dėka Srila Prabhupada atvyko į vakarų pasaulį.
of course, under the order of his guru and savo mokytojo nurodymus. so when Prabhupada wanted to start his journey from India, Šila Prabhupada norėjo pradėti kelionę nuo Indijos. people were thinking, oh, it's so crazy, he's like 70-year-old man, what is going to do there? Žmonės pagalvojo, jisai išprotėjęs, toks senas žmogus, ką jis ten veiks. Yeah, but Prabhupada insisted, the owner of East India Company, that the ship company, that no, this is the mission. Taigi, bet iš tikrųjų jis įtikino laivų kompanijos patarnautoją, kad visgi tai yra svarbi misija, kurią jis And then Prabhupada had the faith that it will be successful. Bet Šila Prabhupada jis turėjo tvirtą tikėjimą, kad tai atneš sėkmę. He knew, because this is already told by Chaitanya Mahaprabhu, that I have to go. This is the service I have given, So Prabhupada didn't consider anything for himself, Jis žinojo, kad tai reikia padaryti, nes suprato, kad tai jo tarnystė, tai jis nieko negalvoja apie savo komfortą, apie savo asmeninės problemas. Yeah, so he came with the 40 rupees. Taigi jis atvyko tiesiog su 40 rupijų. And Prabhupada, he was completely alone. Of course, the Sri Chaitanya Mahaprabhu was with him. It's the mercy of Mahaprabhu. Taigi ir jis atvyko visiškai vienas. Be abejo, su juo buvo Sri Chaitanya Mahaprabhu, jo malonė. Yeah, and then many boys and girls, they would come join Srila Prabhupada. Taigi prie jo jungdavos daug jaunų vaikinų ir merginų. And this is the power of the pure devotee. Ir jie visi suprato, kad tai yra tyro atsidavusio jėga. So here the Hansadutta Prabhu, he describes the different reasons we had never seen before such a man sitting there so humbly and chanting some strange sound. Hansadutta Prabhu apibūdina, kad mes niekada negirdėjom tokio reiškinio, nematėm, kaip toks žmogus sėdi ir skleidžia tokį įdomų garsą. And so we sat, we listened, and Prabhupada, he used to speak to us about Bhagavad Gita. Taigi jis pasako, kad mes tiesiog prisėsdavom šalia, klausydom, kaip jis dainuoja, ir kartais jis pradėdavo kalbėti apie Bhagavad Gita. And he requested us give up our habits of meat eating, intoxication, having girlfriends. Ir jis taip pat mūsų prašydavo, kad mes turėtume palikti savo blogus įpročius, vartoti svaigalus ir užsimėti neleistinais lytiniais santykiais ir panašiai. Ir valgyti mėsą. So the devotees, they were more and more convinced about Krishna consciousness gradually by listening to this Shuddhanam. Prabhupada used to chant Shuddhanam. He was so humble. Taigi atsidavę vis labiau ir labiau, jie įsitikindavo visų tuo pamokslavimu, nes tas švento vardo kartojimas jis buvo labai tyras. So then gradually the devotees start joining, and they were, of course, these hippies, they were joining, and they were start lending their service to Srila Prabhupada. Taigi palaipsniui vis daugiau ir daugiau tų hipių kultūros atstovų prisijungdavo prie Šrilos Prabhupados ir pradėdavo jam tarnauti. So we see like how just by the effect of the Shuddhanam and from the pure devotee, it can change the whole cosmic, all universe can be changed. Taigi mes matome, kaip tyro atsidavusio ir tyro švento viešpaties vardo efekto dėka visas pasaulis gali būti pakeistas. Srila Prabhupada was a man, very exemplary man. He was in a the devotee Bhagavat. Srila Prabhupada buvo pavyzdinis atsidavęs, jis buvo atsidavęs Bhagavatą. Who lived a life of Bhagavat Kuris actually. Bhagavatos gyvenimą gyveno. He himself was a Bhagavat. Jis pats buvo Bhagavat. The Param Bhagavat, Mahashai from spiritual world. Jis iš dvasinio pasaulio. But still, he sacrificed his life for everyone. Bet vis tiek jisai paaukojo visą savo gyvenimą dėl kitų. Vaishnava Paradukha Dukhi.
they live for others. Taigi Vaišnavai jie gyvena dėl kitų. So we if you read about Srila Prabhupada Lilamrit, if you have heard about Prabhupada and how his life, how he was practically doing in the West. Taigi jeigu mes studijuojam Šrilos Prabhupados biografiją Lilamritą ir mes pamatom, kaip jisai gyveno vakaruose. So how is possible when these hippies, they had no culture, they wouldn't really respecting this man. Kaip tai galėjo būti įmanoma, nes hippiai jie nelabai pagarbiai elgėsi paprastai, kaip jie galėjo gerbti tokį seną žmogų. So how is possible like Srila Prabhupada went there and serving and bringing the mission? What is the reason? Kaip taip įmanoma, kad Srila Prabhupada nuvyksta ir įgyvendina misiją? The most important factor of a devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu is that compassion. Taigi pagrindinė Čaitanijos Mahaprabhu atsidavusio savybė yra gailestingumas. It says causeless compassion. Tai yra Ahetuki pratihata. gailestingumas. There's like no cause, they're just compassionate. Jokios priežasties tam nėra. The same compassion as Sri Chaitanya Mahaprabhu had. Toks pat gailestingumas kaip Čaitanija Mahaprabhu turėjo. But Srila Prabhupada was the most compassionate man. Srila Prabhupada buvo pats gailestingiausias. Sri Chaitanya Mahaprabhu, that time there were very hard and fast rules, very hard rules. Ir Čaitanijos Mahaprabhu laikais buvo griežtos taisyklės. As Mahaprabhu mentioned that I only will honor prasad when someone chant the 1 lakh name. Ir Čaitanija Mahaprabhu pats teigdavo, kad aš valgysiu iš to, kuris kartoja bent 64 ratus. But in this modern age, we are so conditioned, so materially conditioned, we are always with millions of desires. Bet mes žinome, kad mes šiais laikais esam pilni troškimų ir visų kitų blogybių. So Srila Prabhupada made it very simple. Taigi Srila Prabhupada mums viską labai supaprastino. He minimized, he just started giving just in a 16 round. Taigi jis pradėjo, jis davė visiems 16 ratų kartu. First he said 64 rounds. Iš pradžių jisai sakė 64. Devotees were like, ir atsidavę buvo šiek tiek susigrimta. So Prabhupada said, okay, 32 rounds a day. 32 jisai. And everyone's face was down. Visi nuleido galvas. And Prabhupada said, okay, last 16 rounds. Ir tada sako, gerai, 16 ratų. 4 regulative principles. Ir 4 regulative. So Prabhupada said, if one follows the 16 round and just follow regulative principle nicely, taigi, Srila Prabhupada teigdavo, kad jeigu tiesiog kartosite 16 ratų ir seksite 4 principais, we'll go back to Godhead in this lifetime. Jūs jau šį gyvenimą grįšit namo pas Dievą. Prabhupada couldn't see the suffering because he knows that all the conditioned souls, everyone is a part and parcel of Krishna. He couldn't see the suffering. He couldn't bear the suffering. He couldn't feel the suffering like he. Jis for himself. Yeah. Taigi Srila Prabhupada pats jisai nejausdavo skausmo. So it was amazing thing, like in the Western countries, Srila Prabhupada was first time there, and he was cooking for these hippies. Taigi Srila Prabhupada vakaruose jisai ten įsikūrė ir pradėdavo gaminti prasadą. And Prabhupada was very special cook. Ir Srila Prabhupada buvo ypatingas virėjas. Basically, he knew all the recipes. Iš tikrųjų žinojo visus receptus. And he was cooking in the beginning very wonderful feast. Ir pradžioje jis gamindavo puikius feastus. And that was the beginning when Srila Prabhupada, he started giving 2 important factors of Krishna consciousness, the holy name and the prasad. Taigi pačioje pradžioje, ką jis duodavo, tai būtent šventą vardą ir prasadą. And Prabhupada fed them till like top. Ir jisai primaitindavo visus hippius iki kaklų. But the most amazing thing about Srila Prabhupada that hippies, they would eat, they would leave the old utensils, and Srila Prabhupada would wash
all these things. Bet koks nuostabiausias reiškinys buvo tai, kad Šrila Prabhupada jis pats plaudavo visus puodus, kurie buvo palikti po pačio feasto. Srila Prabhupada didn't ask any help from anybody. Taigi Šrila Prabhupada neprašydavo net pagalbos iš kitų. See how compassionate he Ar jūs was. matote, koks jis gailestingas buvo? And then by seeing that, the different people, those who were coming, their hearts started melting. Taigi žmonės, kurie ateidinėdavo ir pastebėdavo, tai jų širdis pradėdavo. And then they were able to feel that Krishna consciousness in their heart by the example of Srila Prabhupada. Taigi jie pradėdavo jausti kažkokią Krishnos sąmonės švieselę in their heart. Šrilos Prabhupados dėka, pavyzdžio dėka. And Srila Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu declared that in each village and town there will be Harinam Sankirtan, and the whole world will join. The white people, then black people, and all the countries will join. There was in Chaitanya Charitamrita. Taigi Šrila Prabhupada prognozuodavo, jis kalbėdavo apie tai, kad kiekvienam kaime, kiekvienam mieste visur bus giedamas šventas vardas ir vyks Harinam Sankirtana. Yeah, so today we see that as even in yesterday we were in the festival somewhere in the village and there so many devotees were there. Taigi mes matome, tai jau galima pastebėti. Mes buvom kažkokiam tokiam kaimelėje vakar festivalėje ir So Srila kartojo šventą vardą. And Srila Prabhupada wrote many books. Taigi Šrila Prabhupada daugybę knygų parašė. And these books are non-different from Krishna. Ir šios knygos nėra skirtingos, nesiskiria nuo Krišnos. Srila Prabhupada used to say that this is not I am writing, this is Krishna speaking and I'm just translating. Šrila Prabhupada sakydavo, kad iš tikrųjų jas ne aš rašau, bet pats Krišna. So we have to recognize that the hard work of Srila Taigi Prabhupada. mes turime atpažinti šį sunkų Šrilos Prabhupados triūsą. Till his last breath, he was in Vrindavan laying on the bed. He was still translating the 10th canto of Srimad Bhagavatam. Iki pat paskutinio atodūsio Šrila Prabhupada gulėdamas savo mirties patale, jisai vertė 10 Srimad Bhagavatam giesmę. Srila Prabhupada said that these are law books for next 10,000 Ir years. Šrila Prabhupada teigdavo, kad tai yra įstatymų knygos ateinančiam 10 000 metų. Srila Prabhupada ki! Joy! So these books are really amazing. Taigi šios knygos yra be galo ypatingos. It has changed the life of millions and millions of people. Pakeitė milijonų žmonių gyvenimus. And these are like time bombs. Ir tai yra kaip tiksinčios laiko bombos. They can blast any moment. Jos gali sprogti bet kada. So Srila Prabhupada used to say, if you read one page, or if you read one paragraph, or if you read one line, but then Prabhupada goes on to say that if you read one word of this book, you will attain Krishna. Taigi Šrila Prabhupada sakydavo, jeigu paskaitysite iš šios knygos bent pastraipą, bet tada jeigu net vieną sakinį ar net vieną žodį, jūs tapsit Krishnas. Yeah, you will attain Krishna's prema. Jūs įgysit Krishna prema. Because the books are non-different from Krishna. These are each and every line Srila Prabhupada explain Krishna. Nes šios knygos nesiskiria nuo viešpaties Krishnos. Kiekviena eilutė, kiekviena eilutė minimas Krishna. As I know many devotees in the 70s, they joined Srila Prabhupada through books. They hadn't seen Srila Prabhupada in the beginning. Aš pažįstu daugybę atsidavusių, kurie iš 70-ųjų dar, jie prisijungė dažniausiai dėl Šrilos Prabhupados knygų dėka. There is a Bhakti Charu Swami. Now he's in a Goloka man. He's entered to the Krishna pastime. Mes žinome jo šventenybę Bhakti Charu Swami, jis dabar jau sugrįžo namo pas Dievą. In the beginning in USA, I think he was there and studying, or he had received Bhakti Nectar of Devotion. Jisai pradžioje studijavo Jungtinėse valstijose
And ir jisai gavo knygą Atsidavimo nektaras. he became a devotee. He became so convinced after reading Nectar of Ir Devotion. perskaitęs tą knygą, jisai taip įsitikino visų to mokslu, kad jis tapo atsidavęs. As another devotee in San Francisco, there was one white man who had received Chaitanya Charitamrita full, like 9 volumes. Tai kitas atsidavęs San Franciske, jisai tapo atsidavusiu po to, kai įsigijo Chaitanya Charitamritos 9. And he was studying, and later on he found out that there was a Jagannath, the procession was going, the San Francisco Rath Yatra. Taigi jis studijavo tas knygas ir vėliau sužinojo, kad pro jo miesto San Francisco gatves vyks Rath Yatra. He was completely convinced that this is the reality, whatever this Swami has mentioned in the book. Jis buvo visiškai įsitikinęs, kad tai, kas rašoma tose knygose, yra realu. Prabhupada just didn't feed the prasadam, he fed the Krishna prema in the form of prasadam. Šila Prabhupada ne tik maitindavo prasadų, jis maitindavo Krishna prema visus. Because a man of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the man of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and he was giving the best Mahaprasadam, the Krishna, this has a saliva of Krishna. Krishna jam duodavo ypatingą Mahaprasadą, tai būtent Krishnas seilės. Also the Krishna's Uchist, Krishna's Maha in the form of literatures, Srila Prabhupada books. Krishna's Maha literatūriniai formai, kaip knygos. I was committing suicide in my university. Universiteto laikais aš pats bandžiau nusižudyti. We were so dumb-minded people in the cities. Nes miestuose žmonės labai... First, just false identification, or someone ditch you, some girls, and then you just like, I will give up my life, for such Dėl and such. kažkokių kvailų įsitikinimų materialių, žmonės tiesiog linkę rinktis laisvai vaikinus ir merginas, bendrauti laisvai. But Srila Prabhupada ir atsisakyti gyvybės. Yeah, like when we face, all these anxieties, we feeling, disturbed, and we want to just, like, I wanted to give up my life, just Ir dėl tų santykių žmonės jaučiasi sutrikę ir jie tiesiog nori nusižudyti. because of this illusion and false identifications, Vien tik dėl to netikro susitapatinimo ir iliuzijos. Or we think like, no one loves us, or, all these Mes manom, things. kad niekas mūsų nemyli. These are common things in these days. Ir tai yra dažnai pasitaikantis atvejai šiandien. Srila Prabhupada, he says in his one small book, On the Way to Krishna, Ir vienoj planoj knygutėje pakeliui pas Krishna Srila Prabhupada pamini. he said actually every one of us is looking for the love. Jis pamini tai, kad iš tikrųjų kiekvienas iš mūsų ieškome meilės. But we don't know what is the real love. Bet mes nežinome, kas yra tikra meilė. And that's why Srila Prabhupada explained the process of love is we have to accept Krishna as our everything. Taigi Srila Prabhupada paaiškina, kad mes turime priimti Krishną kaip visos meilės šaltinį. At the end of the day, this is the reality. Ir dienos pabaigoje tai visgi yra vienintelė realybė. Yeah, so there are so many devotees, as I was talking yesterday to Vrajanatha Prabhu, how they all receive the books Bhagavad Gita. Taigi vakar mes nekėjom su Vrajanatha Prabhu, kaip žmonės jie gauna Bhagavad Gitas. How it's saving to the millions of souls, bringing back to their real world. Ir kaip jas gelbėjo daugybę žmonių, grąžindamos juos atgal į savo. There are so many incidents that 99% of Krishna consciousness people they coming by Srila Prabhupada books. Yra daugybė atvejų ir 90% atsidavusių tampa dėl Srilos Prabhupados knygų. And people really loved Srila Prabhupada books actually. Ir iš tikrųjų žmonės labai vertina ir myli Srilos Prabhupados. People are so stressed out in the West. Vakaruose žmonės taip sutrikę. So after receiving this matchless gift, ir įgyja šią neįkainojamą dovaną, they completely delivered. Jie
pilnai išsivaduoja. All from this our false material identifications. Iš viso šito netikro tapatinimas. And become united with Krishna's prem, Krishna love, Radharani's love, Sri Chaitanya Mahaprabhu's community. Ir susijungia su Krishnos malonė, Krishnos meilė, Čaitanijos Mahaprabhu judėjimu. Yeah, Srila Prabhupada has brought a festival, everyday festival for us. Taigi Srila Prabhupada atnešė mum kasdieninį festivalį. Srila Prabhupada used to say, chanting, dancing, feasting. Taigi Srilas Prabhupadas moto buvo kartok, šok ir potauk. You chant simply Hare Krishna Mahamantra, dance for the pleasure of Lord Chaitanya. Taigi kartok Hare Krishna Mahamantra ir šok Čaitanijos Mahaprabhu malonumui. And eat Krishna Mahaprasad, full stop. Gerb Krishnas Mahaprasada. This is the most important thing of Krishna consciousness. Tai yra pats esminis svarbiausias dalykas Krishnos sąmonėje. You're very fortunate actually. Prabhupada, he made a Vrindavan everywhere. Mums labai pasisekė, kad Srila Prabhupada gyvendino Vrindavaną visur. So Srila Prabhupada used to say, like, wherever is Krishna's glories are being sung, and wherever the deities or sevas are going on, like Nitai Gaur Sundar, Nitai Gaur Chandra, there is Vrindavan. Taigi jis teigdavo, kad visur, kur vyksta tarnystė, atliekama tarnystė Krishnai ir visur, kur šventas vardas skamba, ten yra Vrindavanas. Could you imagine you would not even hear Vrindavan ever? Ar galite įsivaizduoti, kad niekad negirdėjote apie Vrindavaną? If Srila Prabhupada wouldn't go out, Jeigu Srila Prabhupada nebūtų išvykęs. we wouldn't know what dark age we're going to be. Jeigu mes nežinotume apie Vrindavaną, koks tamsus šis amžius iš vis būtų. So this is because Srila Prabhupada, he carried Vrindavan, he gave us Vrindavan, he brought the whole mercy of Mayapur and Vrindavan to all world. Tai yra visa tai Srilas Prabhupadas dėka, nes jis atnešė Vrindavaną. And even today in America, in Europe, and all over the world, more and more generations and coming generations are joining the holy name. Taigi net šiandieną Jungtinėse valstijose ir Europoje bendruomenės vis didėja, nes visi žmonės jungiasi kartoti šventą. We have in New York City, in America, if you ever go there, we have Harinam Sankirtan every day sitting on the street. Many devotees, many young generations are joining. Jeigu nuvykus į New Yorką, ten gatvėse jaunimas dieną naktį dainuoja kirtaną ir visi visą laiką vis jungiasi jauni žmonės. And this year was a Rath Yatra in New York City, was a very big. Many thousands of people were chanting and dancing. So many Prabhupada book distributions. Taigi šiemet ten vyko net Rath Yatra ir ten tūkstančiai žmonių susirenka ir visi šoka ir dainuoja. Yeah, because Srila Prabhupada said, ISKCON is my blood. Taigi Srila Prabhupada sakydavo, ISKCONas yra mano kraujas. Yeah, so we have to be always united as a community. Taigi mes turime būti visą laiką susivienyje kaip bendruomenė. Because all the culture is lost in the world and Prabhupada brought us back together. Nes visam pasaulyje kultūra prarasta, bet Srila Prabhupada mus grąžina, sujungia. Yeah, together we pray, together we serve. Suburia mus kartu atgal tarnauti. Kali Yuga, this is the process of in the age of Kali, is congregational chanting. Taigi Kali Jugos procesas yra kongregacinis kartojimas šventų. This is the essence of all the Srila Prabhupada literatures, all the Vedas, all the Upanishads, all the literatures. This is the essence one understand that the only congregational chanting. Taigi tai yra pagrindinė visų šventraščių, visų vedų, visų Upanishadų, visų šventraščių esmė, kad mes turime susirinkti kartu ir kartoti šventus vardus. And it is only received in this Kali Yuga.
Yeah, Tai suteikiama tik šioj Kali Jugoje. because Sri Chaitanya Mahaprabhu, he doesn't come in every Kali Yuga. Nes Chaitanya Mahaprabhu ne kiekvienoje Kali Jugos periode suteikia. Prabhupada said this is golden Yuga, this is golden opportunity now. we Ir have. Prabhupada sakydavo, tai yra auksinė galimybė dabar. Please don't miss it. Prašau, nepraleiskit jos. Devotees carrying the spirit of Vrindavan, many Americans, many Russians, many Ukrainians. I see them sitting in New York City every day. I watching a video because we have an expansion of Vrindavan 24 Kirtan. We have expansion in New York Kirtan. Every day they are sitting 8 hours a day. Taigi atsidavę jie platina būtent tą Vrindavaną, visur skleisdami šventą vardą, taigi New York'e jie sėda ir gieda. And this is so amazing to see that where Srila Prabhupada preached in the Maya Nagari, the most high class of illusionary world. Maya, the city of Maya, the city of illusion. Labai nuostabu, kad Srila Prabhupada, jis būtent pamokslavo Majos karalystėj pačioj. Yeah, Srila Prabhupada wanted to preach in New York. Jis norėjo pamokslauti New York'e. Yeah, we know that was very successful days. Srila Prabhupada made everyone chant and dance. Ir tai buvo sėkmingiausios Srilos Prabhupados dienos, kai visi prisijungdavo, šokdavo ir kartodavo. Now it's going more powerful, more nice. Ir dabar tai viskas dar galingiau vyksta. And many people dancing crazy, everyone going there. Ir Dance. daugybė žmonių šoka kaip išprotėję. So we have to know I would read some stories of Srila Prabhupada life from one of his disciple, very early disciple in 70s, Srila Prabhupada personal servant. Taigi paskaitysime dar vieną istoriją iš Srilos Prabhupados mokinio pasakojimo iš 70 metų. This is his name is Shrutakirti Prabhu. Ir jo vardas yra Shrutakirti Prabhu. This is Shrutakirti Prabhu is telling that 10 minutes before the plane is ready to touch down, Shrutakirti Prabhu atsimena, kad 10 minučių prieš tai, kai lėktuvas prieš jam nusileidžiant, and the flight attendants turn on fasten your seat belt. taigi lėktuvo aptarnautojai jie perspėjo, kad prisisegti saugos diržus. And they tell you not to get out of your seat. Ir paprašė nelipti iš savo sėdimos vietos. For Prabhupada, that means get out of your seat. O Prabhupadai tai reikšdavo išlipti iš savo sėdimos vietos. He did the exact opposite. Jis darydavo priešingai. They would put the light on and say, prepare for landing. Jie lėktuvė užsidegdavo lemputę, kuri įspėdavo, kad ruoškitės nusileidimui. Everyone get in your seats. Visi sėdėkit vietose. And at that time, Prabhupada would use the bathroom and put his tilak on. Bet tuo metu Šrila Prabhupada nueidavo į tualetą ir užsidėdavo tilaką. In the overhead compartment, we would put the many garlands. Overhead apartments. Taigi bagažę ten pranešdavo, kad what did it say? Ten buvo pakabinta daug girliandų. Yeah, and Prabhupada would say, get the garlands. Ir Šrila Prabhupada sakydavo visiems pasilikit girliandas. I would get the garlands. This is Shrutakirti Prabhu saying. Ir Shrutakirti Prabhu sakydavo, aš gaudavau girliandas. He would pick one and put it on. Jis pasirinkdavo vieną ir užsidėdavo pats. Then he would say, you take the others. Ir sakydavo, jūs užsidėkit kitas. And we would
we would all get a garland. Ir mes visi gaudom po girliandą. Prabhupada was careful about presenting himself as a devotee of Lord Chaitanya. Ir Šrila Prabhupada buvo kiek atsargus, pristatydamas save kaip Čaitanijos Mahaprabhu atsidavus. Lord Chaitanya said, a Vaishnava is a person Čaitanijos Mahaprabhu sakydavo, kad Vaišnavas yra asmuo, kuris, who, when you see him, reminds you of Krishna. kurį matydamas žmogus prisimena If Krishną. you see the Vaishnava, he reminds you about Krishna. That's a Vaishnava. Tai yra Vaišnavas. Prabhupada adjusted his bead bag. He Ir adjusted jis his bead bag užsidėdavo savo džapos karolius ant kaklo, so it was centered, kad jie būtų įcentruoti. and fixed his sannyas garment. Ir užsidėdavo sanyasio drabužius. He always prepared himself nicely Jis visuomet puikiai pasiruošdavo. so that when he made his entrance, Kad tada, kai jisai išeitų iš lėktuvo, when he is going out and off the plane and making, his disciple who greeted him at the airport would see the perfect Vaishnava. kad tas atsidavęs, kuris jį pasitiks aerouoste, jisai pamatytų tobulą Vaišnavą. Of course, no matter how he looked, Be abejo, nesvarbu, kaip jis atrodo. he was always the perfect Jis Vaishnava. buvo visą laiką tobulas Vaišnavas. We know Srila Prabhupada how he was so perfect Vaishnava. Mes žinom, koks jis tobulas buvo. Never seen a person in the past. Never seen Niekada nematyta asmenybė prieš tai. unimaginable preaching. Nesuvokiamas pamokslavimas. Undoubtedly he was sent by Sri Chaitanya Be Mahaprabhu. jokių abejonių jis buvo siųstas Čaitanijos Mahaprabhu. Not only that, there's a lecture of Srila Prabhupada I was hearing a couple of times. It's on Radha Ashtami. Ir ne tik tai, yra viena paskaita, Radhaštami proga. And Prabhupada goes on to say, Ir Šrila Prabhupada sakė, he was saying in his class that all of you, my disciple, you are assisting me in this mission. You are all sent by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. ir jisai ten toj paskaitoj teigia, kad jūs visi, mano pasekėjai, mano mokiniai, jūs visi esate siųsti mano dvasiniam mokytojui. And Srila Prabhupada was crying. He was humbly paying his gratitude. Šrila Prabhupada labai nuolankiai išreiškė savo pagarbą ir jis net verkė. Srila Prabhupada always was most humble, down to the earth. Šrila Prabhupada visą laiką buvo labai nuolankus. He never forgot to pay his gratitude towards anyone who came to Krishna. Ir jis visiems išreikšdavo pagarbą, kurie atsigręždavo į Krišną. Even once. Net vieną kartą. And Prabhupada, throughout his whole life, he has established 108 deities in the world, 108 temples. Ir Šrila Prabhupada įgyvendino pasaulyje 108 šventyklas. So when Srila Prabhupada was he was in France. Ir kai Šrila Prabhupada buvo Prancūzijoje, berods, In the Paris, he installed the deity Shri Radha Parisishwar. taigi Paryžiuje ten yra šį Parisishvara dievybės jo He įkūrė. said that Krishna wants to enjoy the gopis of Paris. Ir jisai sakydavo, kad Krišna jis tiesiog nori Paryžiaus gopėmis mėgautis. We see the Prabhupada has changed everyone's life. Taigi matome, kad Šrila Prabhupada pakeitė visų gyvenimus. And I know my spiritual master, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. Mano dvasinis mokytojas Gopal Krishna Goswamis, He met Srila Prabhupada in Montreal jis Montrealyje sutiko Šrila in Prabhupada. 1968. 1965. And that time, 1968. 68. And that time, my Guru Maharaj and Jayapataka Maharaj, they met Srila Prabhupada in same time. Tuo metu mano Guru Maharajas ir Jayapataka Maharajas, jie tuo pat metu sutiko And Šrila Prabhupada. And what happened, my Guru Maharaj was, he was a double MBA. He was an MBA, but twice he did the MBA and the MBA. Master in the Business Administration. Žodžiu,
mano mokytojas tuo metu buvo labai, žodžiu, išsilavinęs verslo And mokslas. yeah, and he was a chairman. He was I think was chairman of Coca-Cola company that time Ir gali in būt, kad Canada. Tuo metu Coca-Colos kompanijos vadovas buvo Kanadoje. When he saw Srila Prabhupada, Bet kai pamatė Šrila Prabhupadą, he just completely, just by seeing by the presence of Prabhupada, it changed the whole heart and whole Bet thing. tik pamatė Šrila Prabhupadą, jo širdis visiškai Maharaj pasikeitė. immediately surrendered everything to Srila Ir Prabhupada. jis iš karto viską visiškai atsidavė Šrilai He Prabhupadai. left Coca-Cola company and everything. He just came to the lotus feet of Srila Prabhupada. He Yes. bowed down. Jis paliko visą Coca-Colos kompaniją, viską. And then today, by the atsidavė. power and mercy of Srila Prabhupada, even all over the world, the temples are increasing and increasing. Srila Prabhupada wanted 12 temples in Delhi, only in Delhi city. Taigi, Srila Prabhupada wanted 12 Krishna conscious temples to be opened in the Delhi. Delhyje Šrila Prabhupada norėjo vien Delhyje atidaryti 12 šventyklų. But now, by the efforts of Srila Prabhupada and his team, especially His Holiness Gopal Krishna Maharaj, by their tremendous efforts, they had opened above 17 temples, and very big projects are coming up. Be 17, right? Above 17, I think. Bet dėka Gopal Krishna Goswami ir kitų Šrilos Prabhupados mokinių dabar Delhyje atidaryta daugiau nei 17 centrų ir šventyklų. All the devotees, those who follow Srila Prabhupada books, all the devotees, those who follow Srila Prabhupada, Seka Šrilos Prabhupados knygomis, because Srila Prabhupada, he's still present in his books. nes Šrila Prabhupada vis dar gyvas savo knygose. Anyone and each one of us can associate with Srila Prabhupada. Ir bet kas iš mūsų gali bendrauti su Šrila Prabhupada. And his books are so powerful that Maharaj preached this. The Maharaj was the first person who brought the Srila Prabhupada books in Russia. Ir Šrilos Prabhupados knygos yra tokios galingos ir mano Guru Maharajas jis pirmas, kuris jas atvežė į Rusiją. In the time of Soviet Union. Sovietiniais laikais. Basically, Maharaj smuggled the books. Ir iš tikrųjų Maharajas, kaip sakant, nelegaliai It was very tough. Tai buvo labai sunku. They would catch and they would kill. Jie pagaudavo ir Maharaj established the BBT there. Maharajas įgyvendino BBT atidarė. And today we see the flood of the devotees in Russia. Ir šiandien matome visą potvynį atsidavus. And amazing thing, the most toughest country, Pakistan. In Pakistan, the most tough country, Pačioj sudėtingiausioj šaly, where you're not allowed to preach Krishna. Kur tau niekam neleidžiama pamokslauti apie Krishną. But now we have so many Krishna consciousness temples and centers. Bet dabar turime tiek daug Krishna sąmoningų šventyklų ir centrų. Even sometimes the people from other cultures, they coming and they chanting, they appreciate Bhagavad Gita. Bet dabar netgi daugybė kitų žmonių iš kitų kraštų prisijungia ir studijuoja Bhagavad Gita. Iš kitų religijų. Yeah, so we can there is one very nice story of Srila Prabhupada, how he was so merciful, and here Shrutkirti Prabhu told, I will read this as one story, nice last story, and then we can discuss why Srila Prabhupada books are so important for us. Paskaitysime dar vieną istoriją iš Shrutkirti. So this is Prabhu said that the first time I went to India, we were there for 3 or 4 months. Tai pirmą kartą, kai nuvykau į Indiją, mes ten praleidome 2 ar 4 mėnesius. 3 ar 4. In the second month, I was on a morning walk with Srila Prabhupada. Antram mėnesį aš vaikščiojau su Srila Prabhupada rytais. When Shyamasundar looked me right in the eyes and started laughing.
Ir vieną kartą Šemasundara pažiūrėjo man į akis ir pradėjo juoktis. Shamsundar means that the god brother of. Tai Šemasundara yra jo dievo brolis. He said, "Oh boy, do you have a jaundice?" Ir jis sakė, o varge, ar tau gelta? Gelta, ne? Jaundice. Gelta. Yeah. And my eyes were yellow. Ir mano akis buvo gelsvos. Right away, everyone else said, Ir iš karto visi pasakė, "Oh, you have a jaundice. tau gelta tikrai. Jaundice is very contagious. Ir gelta labai užkrečiama. It is transmitted by touch." Ji perdodama tiesiog prisilietimu. Some of the senior devotees said, Vieni vyresnio atsidavusi pasakė, "You shouldn't cook for Srila Prabhupada, tau negalima gaminti Šrila Prabhupada. and you shouldn't handle his plates Ir neturėtum liesti jo lėkščių, because he might get jaundice." nes jis taip pat gali užsikrėsti geltą. I thought, oh God, when I went to give Srila Prabhupada a massage, Ir aš pagalvojau, kaip aš galėsiu masažuoti Prabhupadą. Jis jau masažavo. Massage. He already did massage. no, he went to give Srila He was Prabhupada trying massage. to go to do. He went. By being sick. When he said, when I went to give Srila Prabhupada a massage, Taigi, kai aš ėjau masažuoti Prabhupadą, I said, Srila Prabhupada, some of the devotees said that it's better if I don't cook for you. ir pasakiau Šrila Prabhupadą, kai kurie atsidavę, pasakė, kad man negalima jums gaminti. Handle your plates or touch you because I have a jaundice. Liesti tavo lėkščių ar liesti jūs dėl to, kad aš sergu geltą. And you might get it. Ir jūs galite užsikrėsti taip pat. Prabhupada said, no, that's all right. Ir Šrila Prabhupada sakė, ne, viskas tvarkoja. Don't worry about it. Nesirūpink to. Go on with your service. Tęs savo tarnystę. Then he said, you have a jaundice? Ir pasakė, tu sergi geltligę. Very seriously I said, yes, Srila Prabhupada. He said, what are the symptoms? Jis paklausė, ar tu sergi geltligę, jis sakė, taip, Šrila Prabhupada. Ir Prabhupada paklausė, o kokie simptomai? Besides being a pure devotee who was always in touch with Krishna, Ne vien tik, kad būdamas tyras atsidavęs Šrila Prabhupada, kuris buvo santykių su Krishna. Srila Prabhupada was also a master chemist. Jis taipogi buvo ir ekspertas chemikas. He had his own Ayurvedic facility. Jis turėjo savo ayurvedinius preparatus. Certainly knew about jaundice. Ir jis puikiai žinojo apie geltą. I wasn't thinking, but was taking everything at face value. Aš nieko per daug nesupratau, bet priėmiau viską, tiesiog. As I always did. Kaip ir visuomet darydavau. When Prabhupada said, Kai Šrila Prabhupada pasakė, what are the symptoms? kokie yra simptomai, I said, my urine is dark kad mano šlapimas tamsus and the whites of my eyes are yellow ir akių baltymai pageltonavę and I am very weak. ir aš pats silpnas. I have no appetite. Neturiu apetito. He said, Jis teigė, or perhaps I have a jaundice. o aš turbūt turiu geltligę. Then he said, Tada jis pasakė, for jaundice drink lots of sugarcane juice. Kad pasveiktum nuo geltligės, gerk daug cukrašvendrių sulčių. Sometimes Prabhupada used the analogy Kartais Šrila Prabhupada naudodavo analogiją from the nectar of instruction. iš atsidavimo nektaro. Ne, atsidavimo pamokymo nektaro. How Krishna consciousness is transcendently sweet, Kokia Krishna sąmonė yra transcendentaliai saldi. like sugar candy, Kaip cukrašvendrių and ignorance is like jaundice. ir neišmanimas yra kaip geltligė. So how many of you feel Krishna consciousness is like a sugar candy? Taigi, kas iš jūsų jaučiatės, kad Krishna sąmonė yra kaip tas cukranendrių saldainis? Not everyone feels. People are shy. Yeah, this is actually sugar candy.
Iš tikrųjų, tai yra kaip cukraus saldainis. We are always addicted. Mes visą laiką We are always happy. priklausomi ir laimingi nuo to. Then there is no chance of unhappiness. Nėra šansų būti nelaimingi. When Patit Pavan Srila Prabhupada is with us, Kaip Patita Pavana Šrila Prabhupada su mumis, yeah, he changed. He brought us to Krishna's home, jis mus pakeitė, jis grąžino mus į Krišnos namus. Krishna Holy Land, Vrindavan, Krišnos šventą vietą Vrindavan. the center of the universe, Visos visatos centrą. which is very rare to attain even by demigods. Į kurį labai sunku patekti net pusdievą. And today, by the blessings of, by the grace of Srila Prabhupada preaching, the Vrindavan is flooded with the lakhs and million. I don't know how, the counting is very big in the number. Ir šiandieną dėl Šrilos Prabhupados nepriekaištingo pamokslavimo ir tūkstančiai. The last week on the Purnima day, Sanatana Goswami disappearance. Paskutinę pilnaties dieną, Sanatana Goswamio išėjimo dieną, We had 3 crore people in Vrindavan and Govardhan. It was like 300 lakhs something. It's a very big figure. taigi buvo begalės tūkstančiai žmonių Vrindavane. Yes, so Vrindavan is flooded with the ocean of Srila Prabhupada, mercy, his love. Taigi Vrindavanas yra kupinas, perpildytas Šrilos Prabhupados Yeah. meilė ir malonė. Yeah, one must try to associate with Srila Prabhupada books. Taigi turime stengtis turėti santykių bendrauti su Šrilos Prabhupados knygomis, Because it will always save us from all miseries. nes jos išgelbės mus nuo visų problemų. We have many examples in the world when people, there was a man who was going to commit suicide at home. He was alone. Taigi vakaruose buvo vienas nutikimas, žmogus, jis bandė nusižudyti būdamas namuose vienas. But he found somewhere in the library, he found the Prabhupada Bhagavad Gita and was so dusty. Taigi kažkur bibliotekoje savo knygų lentynoje rado Bhagavad Gita. And by mistake he read and he was completely by mistake he read some page Atsitiktinumo dėka jisai perskaitė vieną puslapį. and he completely gave up the idea of this suicide. Ir visiškai apleido mintis apie savižudybę. And how many of you have read Srila Prabhupada, any of his books? Taigi, kas iš jūsų esat perskaitę bent kokią Šrilos Prabhupados knygą? Wonderful. Those who haven't read, please try to read at least Krishna book. This is my humble request. Tie, kas nesat skaitę, jūs turit perskaityti Krishna book, bent Krishna book. Don't just go for philosophy. If you feel like, feeling dry in your life, Net jeigu nesistenkit bandyti suprasti tik filosofiją. just read just as like a storybook, Krishna Skaitykite book. tai kaip istorijų knygą. And Krishna is very merciful. Ir Krishna jis labai This is geras. very sweet. Tai yra labai saldu. Prabhupada said that if you read Krishna book every night, Prabhupada sakydavo, kad jei kas vakarą skaitysit Krishna book, before going to the bed, prieš užmiegant, you will see Krishna in the dream. jūs matysite sapnuose Krishna. It happened with anybody? Kam nors tai yra nutikę? It's happened by the mercy. It happened to many of us. And it will happen. Because these books are nothing, it is not different from Krishna. Nes šios knygos, tai nutiks visiems, nes šios knygos nėra skirtingos nuo The Krishna. name of Krishna and the Krishna himself, they're the same. Nes Krishnos vardas ir Krishna yra tapatu. That's why when we chant Krishna's name, Todėl, kai kartojam šventą Krishnos vardą, Krishna is dancing on our tongue. Krishna šoka ant mūsų liežuvio. And our heart feels so satisfaction. Ir mūsų širdis jaučia didelį pasitenkinimą. I know many devotees from Lithuania. Pažįstu atsidavusių iš Lietuvos.
they completely got free from the miserable, this conditioned life. Jie pilnai išsivadavo nuo kaip sakė, prastos situacijos šiame pasaulyje. It is like in a spiritual paradise, Tai yra iš tikrųjų kaip dvasinis rojus. And then Krishna is always present. He's always there when you discuss about him. Ir Krishna, jis visą laiką yra ten, kur apie jį diskutuojama. And Krishna, he is there in the form of Chaitanya Mahaprabhu in this Kali Yuga. Ir Krishna taip pat yra Kali Yugoje Chaitanya Mahaprabhu pavidale. To give us most unknown thing which was not attainable in any yuga. Suteikti mums tą dalyką, kuris nebuvo prieinamas jokiose kitose amžiuose. Which is Harinam Sankirtan, the Golokera Premadana. Kas yra Harinam Sankirtana, tai yra Golokera Premadana. Yeah, which is you cannot attain in any other yuga. There is no process of attaining. Ir kitose amžiuose tai nebuvo įmanoma, nebuvo prieinama. It is only came in this present days, and by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, he revealed the mood of Vrindavan. Taigi tai buvo tapo prieinama tik šiom dienom Chaitanya Mahaprabhu malonės dėka Vrindavano nuotaikoj. And Prabhupada, as his military commander, he brought this literatures, this sweetness of Krishna lips, which is touched by Krishna lips. Too sweet. Yeah, the literature, which is the glories of Krishna. Taigi ši literatūra, kuri yra viešpaties Krishnos šlovė. Yeah, these are the most sweet, JM Mahabhagavat. Tai yra pats labiausiai saldžiausias reiškinys. And that is actually give us, the suiting the heart. Ir iš tikrųjų tai sutepa mūsų širdis. Because our heart is always burning in this forest fire, always in this material world. Širdyje visuomet dega materialaus gyvenimo gaisras. Lamenting for unnecessary things. Pergyvenimas dėl bereikalingų dalykų. Which we can't attain. Kurių net negalim įgyvendinti. Useless. Bereikšmiai. Completely dead matters. Visiškai negyva materija. It has no use. Neturi jokio. But we speak about Krishna. Bet kai šnekam apie Krishną, so that in that way we can say that this is also Krishna consciousness. Bet pavyzdžiui mikrofoną, jeigu mes šnekam apie Krishną, tai galim sakyti, kad jis So Srila Prabhupada books are non-different than Krishna. Taigi Srilas Prabhupadas knygos nesiskiria nuo Krishnos. So we have to accept Srila Prabhupada as our life and soul. Taigi mes turime priimti Srilą Prabhupadą kaip savo gyvenimą ir sielą. Who has given us the most uncommon mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sri Radha and Krishna. Kuris suteikia mums pačią rečiausią dovaną, tai Chaitanya Mahaprabhu. And Prabhupada used to say that there will be the third generation which will be from demigods. Ir Srila Prabhupada kalbėjo apie trečiąją kartą, kuri bus nuo pusdievių. Third generation of ISKCON. Trečioji ISKCONo karta. They will be from heavenly planets. Jie apsireikš iš dangiškų planetų. We already seeing now third generation is already taking birth. Taigi mes matome trečioji karta jau apsireiškia. There will be very special soul. Bus labai ypatingos sielos. And soon golden age will be starting. Ir greitai aukso amžius prasidės. As we already know after the COVID. Mes žinome po COVID pandemijos. And everyone realizing that I don't belong to this world. Visi pradeda suprasti, kad man netinka šiam pasaulyje būti. O aš nepriklausau čia. Have you ever felt that in this COVID that anybody was belonging to you? Pajautėt per COVID pandemiją, kad kažkas jums priklauso? How you felt when then your friends and relatives they just keep you away? Don't dare you come to my door.
Kaip jūs jautėtės, kai visi atstumė jūs, visi giminės ir draugai tiesiog sakydavo, nesiartink prie mano durų. Even the parents. Netgi tėvai. Have you felt that? Ar jautė tai? Yeah. So where is the relationship? Taigi, Who loves us? santykiai, kas mus Nobody myli? loves us Nieks mūsų except Krishna. Tik Krishna. Yeah, his doors are always open. Jo duris visą laiką In atviros. COVID, to your knowledge, Per COVID jūsų žiniai we were completely free mes buvom visiškai from laisvi material miseries. nuo materialių. It was negandų. benediction for us Tai buvo mums in Sri Vrindavan Dham. Vrindavan Dham. In the association of devotees, Bent atsidavusių bent. we were not controlled by the so-called government Mūsų with demons. nekontroliavo jokio, valdžia, kuri And demonai. that is only Srila Prabhupada. Ir tai yra tik Šrila Prabhupada. That is only Srila Prabhupada. Tai yra tik Šrila Prabhupada. His books, Jo knygos, his mercy, jo malonė, his mission, jo misija, his community, jo bendruomenė and his Lord, ir jo viešas. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Šį Chaitanya Mahaprabhu, who is the Yuga avatar, kuris yra Yuga avatara, who has appeared specially kuris for us, apsireiškia būtent dėl mūsų. and who didn't discriminate between the different, souls. Kuris nediskriminavo tarp Without- įvairių without- sielų. Without any discrimination, Sri Chaitanya Mahaprabhu gave the most merciful thing, the love of Radha and Krishna. Be jokios diskriminacijos, neskirstydamas Chaitanya And- Mahaprabhu davė visiems meilę Radai ir Krišnai. And I'm very, very, very grateful, very happy. Seriously, from my heart, I say that in Lithuania, I first time start feeling Vrindavan yesterday. Ir aš iš visos širdies, labai nuoširdžiai jums visiems sakau, kad aš labai dėkingas, kad galėjau I was paučiau Vrindavaną. so overwhelmed with ecstasy Aš visiškai buvau perpildytas ekstazę. under the guidance of devotees and their behavior yesterday. Ir atsidavusių vedimų ir jų poelgių. I've seen Dhruvananda Prabhu, Mačiau Dhruvananda Prabhu, Durmada Prabhu, Durmada Prabhu, Jagdishwar Prabhu, many other devotees, leaders and old age devotees, they were serving prasadam. daugybė lyderių didžių atsidavusių, jie tiesiog dalino This is prasadam. such an and Rajanath Prabhu, he was washing all the plates later. Ir Vadžanat Prabhu jisai plovė lėkštes tiesiog po visą. This is what Srila Prabhupada gave us. Tai, ką Šrila Prabhupada mums Everyone in the love. Everyone in the love visi buvo pilni meilės and respect. ir pagarbos. Here we understand that all we are part and parcel of Krishna. Ir čia mes suprantam visi, kad esame That's- dalis Krišnos. That's what Srila Prabhupada teachings are. Tai, apie ką kalba Šrilos Prabhupados mokymai. His divine grace Srila Prabhupada ki. Hare Krishna Mahamantra ki. Shri Shri Nidai Gaur Chandra ki. Konas Bhakta Vrinda ki. Harinam Sankirtan ki. Yug Dharma Harinam Sankirtan ki. All glories to assemble devotees. His Grace, Vanchakalpatarubhasya His Grace Maha- kripas. If anybody have His any Grace Mahabhagavat problem, Prabhu ki jai. Aš norėjau paklausti, čia buvo, Prabhu kalbėjo apie Šrilos Prabhupados knygų svarbą mūsų gyvenime, kaip įkvėpti atsidavusius skaityti knygas, nes kaip rodo statistika ir praktika, tai bhaktai labai skiria mažai dėmesio Prabhupados knygų studijavimui. Ir kaip pajusti ir realizuoti, kad Šrilos Prabhupados knygos yra pats Krishna. So the question is, Prabhu asked, the statistics now show that actually the Srila Prabhupada books are very uncommon, not very commonly read, like not often read. So, and how to inspire devotees just to read them more and how to realize that actually these books are not different from Krishna. yeah. There are so many
different. I would first read from it and I will tell more. Systematic in 2 minutes quickly. Taigi, prabhu jis paskaitys citatą. Okay. So we have to explain to ourselves first, to our heart. Taigi, mes turime paaiškinti patys savo, That the Srila Prabhupada, why he came. kodėl Šrila Prabhupada atvyko. So, because of instruction of his Guru Maharaj. Nes jis gavo nurodymą iš guru. And bringing the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu outside the India. Atvežti Krišnos sąmonę už Indijos ribų. So we know, like in this age of Kali, Taigi, žinome, kad Kali amžiuje there are no other law books. nėra jokių kitų įstatymo knygų. The old law books in the material world, they are basically completely teaching us a slaughtering. Senos įstatymų knygos, iš tikrųjų visas, ko jos moko, tai yra tiesiog As Srila Prabhupada condemned, he said that these universities are like Ir slaughterhouses. Šrila Prabhupada netgi tai prieštaravo tam sakydamas, kad šitie universitetai visi yra kaip skerdyklos. Yes, so if we have the satisfaction within our heart Taigi, jeigu mes turime tą vidinį pasitenkinimą by širdyje, coming to temple and seeing the devotees and honoring prasadam, ateidami į šventyklą ir matydami, bendraudami su atsidavusiais, gerbdami prasadą, so we try to preach to the others also. If you have got Krishna by Prabhupada books, taigi mes norėsime pamokslauti ir kitiems, jeigu mes gavome Krišną, we must try also to distribute more books. taip pat mes bandysime išplatinti daugiau knygų. Yeah, because they are non-different than Krishna. Nes jos nesiskiria nuo Krišnos. And Srila Prabhupada is present in his books Ir Šrila Prabhupada yra taip pat savo knygose, with his instruction, savo nurodymais, which is the most important thing. kas yra pagrindinis dalykas. Because we have to explain to the community also Mes turime paaiškinti bendruomeniai taip pat, the mission of Srila Prabhupada kad Šrilos Prabhupados misija was to print more and more books, yra spausdinti daugiau ir daugiau knygų. because this book simply it is uniting us with our real goal of life. Nes jos jungia visus kitus su mūsų tikru gyvenimo tikslu. An order of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Ir Šrilas Bhaktisiddhanta Saraswati Thakuras nurodymu, he said in the first meeting to Srila Prabhupada, pirmam susitikime su Šrila Prabhupada jis jam he pasakė, said, if you ever get money, if you get a money, jeigu kada nors gausi pinigų, you please print more books, prašau spausdinti daugiau knygų. because these books are the Brihat Sankirtan. Nes šios knygos yra Brihat Sankirtan. Their sound can be heard very, very far. Jų skambesys gali būti girdimas toli, toli. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explains that the Mridanga sound just goes till
few meters. Šila Bhaktisiddhantas Sarasvatis Thakura paaiškino, kad mirdangos garsas skamba kažkiek tai per kažkiek metrų atstumą. But this literature, Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita and Krishna Chaitanya Charitamrita, these are considered Brihat Mridanga. Bet šios knygos, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Brihat Bhagavatam, kitos jos skamba daug toliau. And it sounds being heard very, very, very long distance, across the ocean. Jų skambesys gali būti girdimas net už jūrų, už vandenynų. So we should every day try to preach to us and then preach to others. Taigi kasdien mes turime pamokslauti savo ir Yeah, so if I am satisfied with the Prabhupada, with his instructions, taigi jeigu aš esu pats patenkintas Šilos Prabhupados ir jo nurodymais, so I should also try to give in a small Prabhupada, small books to others also. taigi tikrai norėsiu ir bandysiu duoti mažą Šilo Prabhupadą knygas kitiems. We have similarly when I used to go book distribution in India, Kai aš eidavau platinti knygų Indijai, I used to meet many Christians aš sutikdavau daug krikščionių. and many kind of people, all called atheists and some drunk people, and they were making jokes on me. Įvairių girtuoklių ir kitokių ateistų. I would- Jie tyčiodavosi iš manęs. I would tell them, Aš jiem atrėždavau. this book is just for peace of your mind. Ir šios knygos tik tam, kad turėtumėt ramų protą. Just take it away. Tiesiog pasiimkite jas ir turėkite. And people would take it. Ir kartais jie And they give very big donations ir duodavo sometimes. didelį paaukojimą. But later on, many people have come. Bet Yeah. vėliau daugybė žmonių atvyko. We have analyzed that many people were changed fully. Ir mes pastebėjom, kad jie visi pilnai pasikeitė. So we have to use the tactics. Taigi turim naudoti taktikas. Yeah. So that Srila Prabhupada books basically is this yoga books. Ir Šilos Prabhupados knygos yra iš tikrųjų jogos knygos. But these are bhakti yoga. Jos moko bhakti jogos. So if we will more and more Sankirtan will do, Harinam will do, Taigi jeigu darysime vis daugiau Sankirtanos, Harinamas. and when the Harinam goes in the ears of devotees, Ir kai Harinama pasiekia atsidavus ausis. and even to non-devotees, Ir netgi to karmis, net neatsidavusiam. they, after hearing the Nam, Po to, kai jie išgirsta šventą vardą. especially the group chanting which you guys sometime going on the street, Ypač kai grupė žmonių kartuoja šventą vardą. and it's very effective. Tai yra labai efektyvu. And so by hearing the Nam, Taigi vien girdint šventą vardą, people are always inspired to get a books, žmonės yra visuomet įsikvėpę gauti. because the Harinam enters through the ear and goes to the heart. Nes šventas vardas įeina Tai ausis Gurči- ir pasiekia širdį. And it will really inspire us to go out in many books. Ir labai įkvepia matyti, kai daugybė knygų išplatinama. And amongst our devotee community, Ir mūsų atsidavusių bendryje we can try to read sometime together. mes galim kartais stengtis bandyti skaityti kartu. Like in Vrindavan, we have started every Sunday by one of Srila Prabhupada disciple, Mahadevi Mataji. Lygiai kaip Vrindavane mes pradėjom programą, Mahadevi Mataji jinai pradeda skaityti. We just simply read Krishna books. Mes tiesiog skaitom So Krishna book. In the beginning, we had 3 people in Prabhupada house. Ir pradžiai turėjom tik tai 2-3 žmonės Prabhupados. And slowly 10 and 20. Ir po truputį 10, 20. Because practically, if I start by my example, we start 2 people, then more people would like to hear. Nes jeigu bent 2 prisijungs, norės išgirsti ir daugiau. And more we hear, Ir kuo daugiau mes girdim, and more we will be satisfied. tuo labiau būsim patenkinti. We would love to read if the mission goes all together. Jeigu misija eis kartu, mes norėsime skaityti knygas. Sometimes even I'm not inspired to read alone.
So I catch devotee, oh, let's discuss. Būna dažnai vienam skaityti neįdomu, tai aš pagaunu kokią Because Krishna is present, as Krishna said in Bhagavad Gita, when the devotees are discussing my glories, so I'm present there. Bhagavad Gita juk teigiama, kad ten, kur atsidavę aptarinėja mano šlovę, aš esu tarp jų. At least we should all fix a day in the temple and just read Krishna book. Iš tikrųjų, mes turim nustatyti dieną šventykloje ir skaityti vien tik Krishna Story knygą. of killing demons. Istorijas, kaip Krishna žudo demonus. And the demons of my heart will also will go. Ir mano širdies demonai taip pat iškeliaus. Thank you. Thank you, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Deshetarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jai Gaura. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everyone together. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Jai Nitai Gaur Mahaprabhu. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Nitai Gaurango, Nitai Gaurango. Oh, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango. Nitai Gaurango, Gaura Hari. Nitai Gaurango, Gaura Hari. Oh, Gaura Hari. Oh, Gaura Hari. Sachi Mata Pranadana Gaura Hari. Oh, Gaura Hari. Nitai Gaurango Gaura Hari. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Oh, Jayo Nitai Gaur Chandra, Jayo Nitai Gaur Chandra, Nitai Gaur Chandra, Jayo Shri Krishna. Jayo Nitai Gaur Chandra, Nitai Gaur Chandra, Nitai Gaur Chandra, Jai Shri Krishna.
Jayo Jayo Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jayo Jayo Prabhupada, 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 Prabhupada. Jayo Jayo Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Ashtotara Satashi Srimad Ridhanya Goswami Abhay Charananavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada ki Iskon Bibiti Kure Acharya Srila Prabhupada ki Shri Guru Parampara ki Sadgoswami Prabhu ki Ananta Koti Vaishnavrinda ki Namacharya Srila Haridas Thakura ki Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinatha Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana ki Shri Vrindavana Dhama ki Shri Mayapura Dhama ki Shri Navadipa Dhama ki Shri Jagannatha Purushottama Dhama ki Tulasi Devi ki Bhakti Devi ki Yamuna Mai ki Ganga Mai ki Jagannatha Swami ki Gaura Premanande Šilos Prabhupados knygų spausdinimų, platinimų ir studijavimų ki Shri Harinama Sankirtana Yagya ki Garbė visiems susirinkusiems atsidavusiems Garbė visiems susirinkusiems atsidavusiems Garbė visiems susirinkusiems atsidavusiems Visa šlovė Shri Shri Guru ir Gaurangai Visa šlovė Šrila Prabhupadai. Namaste Narasimhaya Namaste Narasimhaya Namaste Narasimhaya Namaste Narasimhaya Praladadadayine Praladadadayine Hiranyakashipur Vaksaha Hiranyakashipur Vaksaha Shilatankanakalaye Shilatankanakalaye Iton Risimho Paraton Risimho Iton Risimho Paraton Risimho Yato yato yamita ton Risimho Yato yato yamita ton Risimho Bahir Nrisimho Hridayir Nrisimho Bahir Nrisimho Hridayir Nrisimho Nrisimha Madhim Sharanam Prapade Nrisimha Madhim Sharanam Prapade Tavakara Kamalavare Nagam Advuta Shringam Narita Hiranyakashipo Tanu Bringam Keshavadrita Narani Rupa Jai Jagadisha Hare
Jai Jagadesha Hare, Jai Jagadesha Hare. Tavakara Kamalavare Naga Advuta Shringam Nalita Hiranyakashipo Tanu Bringam Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadesha Hare Jai Jagadesha Hare Jai Jagadesha Hare. Jayo Nrisimhadeva, Jayo Nrisimhadev, Nrisimhadeva, Jayo Nrisimhadev. Jai Prahlad Maharaj, Jai Prahlad Maharaj, Jai Prahlad Maharaj, Jai Prahlad Maharaj. Jaya Netai Gaura Chandra Netai Gaura Chandra Netai Gaura Chandra She Netai. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Shri Bhagavan Nrsimha Mahadev ki, Shri Prahlad Maharaj ki, Shri Nitai Gaura Chandra ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Pramanande.